bienvenue encore une fois pour cette deuxième journée du colloque Performativité Noire. Je suis ravie de vous rencontrer très tôt ici. Pour cette première table qui a pour titre « Fabriquer des identités afro-diasporiques », nous recevons alors 3 personnes. Donc c'est à moi de les présenter ce matin. Caroline Honorian, qui a généreusement accepté d'être la modératrice du dialogue qui va avoir lieu tout à l'heure, chercheuse indépendante. Après avoir été diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, Caroline Honorian a travaillé sur plusieurs projets éditoriaux et curatoriaux dans des institutions collectives et collectives artistiques en France et aux États-Unis. Historienne de l'art, des formations, ses recherches et ses écrits tournent autour des arts de la diaspora africaine et avec un intérêt particulier pour les pratiques et stratégies artistiques contemporaines émergentes en France. Ces recherches actuelles portent donc sur l'expérience diasporique de la prospective et de l'utopie. Je te remercie, Caroline. On se demandait alors pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant. Alors donc on est très contente que finalement on a pu se rencontrer. Donc je t'invite à monter sur la scène. Ensuite, j'ai l'honneur depuis plus d'un an et demi de dialogue par mail de présenter Odette Casamayor Cisneros, qui est professeure de littérature et de culture latino-américaine à l'Université de Pennsylvanie. Diplômée en journalisme de l'Université de La Havane, elle a obtenu un doctorat en art et littérature à l'École des hautes études en sciences sociales, le HECS, à Paris en 2002. Son premier livre d'essai, Utopia, Dystopia et Ingravidez, Reconfiguraciones cosmológicas en la narrativa postsoviética cubana, de 2003, examine à travers l'analyse littéraire les vides existentielles vécues par les Cubains après l'affrontement du système socialiste est-européen dans les années 1990. Odette prépare actuellement un nouveau livre d'essai intitulé, pour lequel on est très enthousiaste de les lire, Unbeing Blacks, Self-Identification and Counter-Hegemonic Knowledge in Contemporary Afro-Cuban Arts, avec l'un de ses premiers articles sur les questions raciales à Cuba, Negro de Papel, algunas apariciones del negro en la narrativa cubana después de 1959, Casamayor a remporté le concours international d'essai Juan Rulfo, décerné à Paris en 2003. Elle a également remporté le prix national de l'essai littéraire José Juan Ajon, décerné à l'Union des écrivains et artistes de Cuba à La Havane en 2009. Elle a reçu des bourses de la Fondation Rockefeller en tant qu'associée de recherche à l'Université de Stony Brook, New York, en tant que professeure invitée au Centre David Rockefeller d'études latino-américaines de l'Université d'Harvard et en étant aussi associée de recherche à l'Institut de recherche afro-latino-américaine, également à Harvard. En tant qu'auteur de fiction, je signale qu'Odette a une très belle production littéraire que vous pouvez trouver sur Internet, des petits articles que se plongent sur le travail des artistes avec un regard très émouvant de l'histoire cubaine. En tant qu'auteur de fiction, Odette Casamayor Cisneros a publié le recueil de nouvelles Una casa en los Catskills, qui était la première édition en 2012. Odette, c'est un plaisir de te recevoir enfin ici à l'INESCHA. Je t'invite aussi à la table. En dernier, mais pas du tout moins important, alors j'ai le plaisir de présenter Tiago Alberto. Pour moi, c'est une joie très particulière de le recevoir ici à l'INESCHA. Tiago Alberto,
un ami de longue date, un artiste sur lequel j'ai écrit, mais surtout un artiste que j'ai toujours admiré beaucoup. Il faut que je précise aussi que les colloques, il a fait l'objet d'appels à communication. Donc, les communications que vous voyez ici, et que parfois vous dites, mais ils connaissent déjà, sont des gens qui ont postulé pour participer des colloques généreusement, pour participer des colloques. Thiago, que je connais depuis longtemps, a postulé sans rien me dire. Et donc, quand la communauté scientifique s'est réunie, j'étais surprise et très contente de lire sa proposition. Donc, c'est une joie de le recevoir ici. Thiago Gilberto, qui est aussi l'auteur de l'image, qui a été l'image principale du séminaire, mais aussi l'image principale de ce colloque. Thiago Gilberto est doctorante entre les autres choses qu'il est, doctorante en art visuel à Unicamp, il s'est distingué par un certain nombre de projets, notamment ceux du Musée afro-brésilien de São Paulo, du CESC à São Paulo, et aussi avec son partenariat avec les Design Studio for Social Intervention à Boston. Depuis 2004, il se consacre à la recherche et dans l'enseignement. Il produit des œuvres d'art axées de la justice sociale, l'art contemporain et la citoyenneté, en intégrant des thèmes liés à la culture afro-brésilienne et indigène, à la mémoire, à l'histoire et à la réécriture des narratifs de l'histoire brésilienne. Thiago, je t'invite à monter sur scène. Et donc, je laisse la parole à Caroline Honorien pour la conduction de la table. Ah, d'accord. Non, je pensais qu'il se mettait là. Merci beaucoup, Viviane, tout d'abord pour cette invitation et pour cette présentation. Du coup, je vais laisser Odette ouvrir le bal avec sa présentation sur le marronnage. Merci beaucoup. D'abord, merci à vous tous pour être ici tous les matins. Et spécialement à Viviane pour finalement avoir la possibilité de nous rencontrer. Et Caroline pour la médiation, pour la modération du panel. Et moi, je vais lire en espagnol, mais j'ai compris qu'il y a una traducción. Right? Ok, merci. Well, mi charla se centrará en la presentación del concepto de cimarronaje epistemológico como particular modo de resistencia de los afrodescendientes en las Américas. Precisamente en las artes visuales y performáticas afrocubanas contemporáneas revelo la utilización de estrategias contrahegemónicas que conducen a asociar ciertas creaciones con las prácticas del cimarronaje y el apalencamiento. Para introducir el concepto de cimarronaje epistemológico, he elegido este fotograma de la película Maluala, realizada por Sergio Giral en 1977, un realizador cubano, negro, quien aquí en esta película pone extremo cuidado en recrear la subjetividad y la agencia de los cimarrones reunidos en el palenque Maluala, que existió en la región centro-oriental de Cuba entre 1816 y 1821. En la película destaca la cruda representación de los cimarrones, hombres y mujeres negros que luchan por preservar su libertad y estilo de vida en el palenque, en tanto unidad socioeconómica alternativa. Resaltando su autodenominación y violencia, los protagonistas de la película Maluala son negros y negras fuertes que lo saben y lo exponen con orgullo, tienen confianza en sus cuerpos, en su capacidad como estrategas guerreros y en los poderes de sus creencias religiosas que cultivan sin obstáculos en libertad.
Pero el estudio del cimarronaje negro no puede ser confinado a los tiempos de la esclavitud exclusivamente, pues traza una indeleble línea de tradición contrahegemónica en las comunidades afrodescendientes en las Américas. Así lo prueba la trascendencia en Brasil de la definición de quilombo, como en Brasil de hecho se le llama al palenque, a través del concepto contemporáneo de quilombismo o, pudiéramos decir, apalencamiento en español. Para referirse a las prácticas contrahegemónicas implementadas desde fines del siglo XIX hasta el presente, y recordemos en este sentido, por ejemplo, el Grupo de Acción Sociopolítica Palmares y el movimiento literario Quilomboye, Quilombo de hoy sería en español, creados en Porto Alegre en 1971 y en Sao Paulo en los años 80, respectivamente. Estudiado por la académica y activista Beatriz Nascimento, el quilombo originalmente una organización creada durante el colonialismo europeo, devino para los movimientos políticos afrobrasileños de los años 70, no necesito citar porque ya está el PowerPoint, eso se convierte en este código de reacción contra el colonialismo cultural. Asimismo, otro importante intelectual afrobrasileño, Adírias do Nascimento, desarrollaría detalladas tesis sobre el quilombismo como propuesta de movilización política de la población afrodescendiente en las Américas. Según Adírias do Nascimento, el quilombismo se basaba en dos aspectos fundamentales de la experiencia negra en Brasil. Uno, la tradición emancipadora de los quilombos del periodo colonial y dos, la preservación, la práctica y el desarrollo de los valores filosóficos, espirituales y comunitarios transmitidos a través de las religiones afrobrasileñas. Mas el cimarronaje comporta también una radical contrapropuesta epistemológica a la que paso a referirme a continuación. Cuando utilizamos el concepto de Orlando Patterson, se interpreta cuando utilizando el concepto de Orlando Patterson se interpreta la esclavitud como la muerte social del sujeto esclavizado, una vez que el esclavo deviene cimarrón, propicia su renacimiento social, de la suerte revirtiendo la muerte social que es asociada a su estado como esclavo. La liberación es además conseguida por el propio sujeto, no es otorgada por otros. Esos presuntos liberadores ad libitum ensalzados en la narrativa histórica oficial. El cimarrón tradicional, al escapar de la plantación, no solo se libera a sí mismo, sino que además, en la manigua, se reinventa, renace en tanto sujeto libre, rompiendo de paso con la identificación como negro, que solamente, o sea, el ser considerado como negro, solamente conserva valor semántico dentro de la sociedad que construye esta identidad, o sea, dentro de la sociedad, en situación de esclavizamiento. Pero en la manigua, voluntariamente posicionados fuera de esa sociedad, los negros pueden dejar de ser negros. Los cimarrones se sustraen de un orden que no ha sido creado por ellos, lo que llamo la plantación epistemológica, y retoman su agencia al autoidentificarse y organizar su mundo lejos de la hegemonía epistemológica eurocéntrica. Por eso son esenciales en los procesos de cimarronaje epistemológico a los que me refiero la autoidentificación y la autorrepresentación del individuo racializado, a través de los cuales esculpe su propia imagen, organizando un espacio según su propia conveniencia. Encarna con ello el radical combate ontológico del sujeto negro descrito por Frantz Fanon en Peau Noire, Masque Blanche, esa voluntad de ir más allá de la vida prediseñada y controlada por otros que acompaña el fotograma que presento aquí de Maluala. Bueno, lo voy a citar en español. Dice Fanon, pido que se me considere a partir de mi deseo, no soy solamente aquí y ahora encerrado en la coseidad, soy para otro lugar y para otra cosa. Reclamo que se tenga en cuenta mi actividad negadora, en tanto persigo otra cosa que la vida, en tanto lucho por el nacimiento de un mundo humano, es decir, de un mundo de reconocimientos recíprocos.
En la película Maluala, fin de la cita, perdón. En la película Maluala es también mostrado cómo los apalencados recurrían al hábil uso de todos los saberes con los que hasta entonces habían estado en contacto, incorporaban a su guisa, sin sujeción al juicio impuesto por la sociedad eurocéntrica, tanto los conocimientos africanos como indígenas y europeos, por supuesto. En la manigua, o sea, en el bosque, vuelven también a hacerse uno con la naturaleza y con ello regresan a cierto estado de armonía entre el ser humano y su entorno natural, que es esencial en las cosmologías que organizaban sus vidas en África. Con absoluto control sobre su espacio, su cuerpo y su mente, el cimarrón adquiere entonces el poder de administrar no solo sus recursos y sus vidas, sino también el conocimiento, pues solo él o ella discierne qué tipo de saber aplicar, cuándo y cómo hacerlo. Construye de tal suerte su propia epistemología. El cimarronaje puede entonces interpretarse como una manera de responder al llamado lanzado por Audre Lorde en 1979, cuando reconocía que era imposible luchar contra los poderes establecidos utilizando las teorías y conceptos ya creados por estos mismos poderes, resultando indispensable forjar una estructura de resistencia global que abarcase todos los aspectos de la existencia. Audre Lorde abogaba aquí por la implementación de epistemologías alternativas de otros saberes que nos permitiesen entender el mundo y resolver sus problemas. Me interesa aquí analizar el poder que tiene la autorrepresentatividad de los negros en Cuba, el poder de autoidentificarse para desafiar los estereotipos raciales, a un tiempo que se desenmascara la utópica idea de la Cuba sin razas, que originalmente elaborada por José Martí a mediados del siglo XIX, domina el discurso nacionalista cubano desde los orígenes de la nación hasta el presente. Es indispensable partir del reconocimiento de que persiste en Cuba una hegemónica mirada eurocéntrica compartida por la mayoría de los cubanos de cualquier color de piel, que permite la consideración de lo negro como algo externo a una supuestamente auténtica identidad nacional. Esta perspectiva eurocéntrica resulta evidente cuando se examinan las imágenes de negros promovidas con mayor frecuencia por cubanos dentro y fuera de la isla. Además de la tendencia a la estereotipación racial, se trata en su mayoría de imágenes donde la verdadera agencia del negro es negada o desestimada. Al enunciar agencia real, no aludo a la excelencia individual en actividades tradicionalmente consideradas como las típicas en las que tienen éxito los negros, como ciertas disciplinas deportivas, la música, la danza, etc. Me refiero a su agencia como cubanos diariamente esforzándose por cambiar su desfavorecida situación y expresando mensajes emanados de una visión neurocéntrica de la realidad. Quiere decir, como negros como agentes de sus propias vidas. Y esta es precisamente la agencia que, en oposición a la perspectiva eurocéntrica cubana, es destacada a través de la autoidentificación racial por los artistas negros cuyas obras analizo hoy. Comenzaré presentando las obras de Juan Roberto Diago, que incluye dentro de la serie Cajas de Luz de los tempranos años 2000. Nos interpela en las fotografías de esta serie la mirada negra de estos cubanos negros que para revelarnos lo indecible. Resaltan sus miradas, pero al mismo tiempo, que son tranquilas, pero al mismo tiempo inquietantes. Percibimos todos estos rostros como una presencia perturbadora, espectral. Sus miradas negras, parecen provenir de un espacio que trasciende los contextos tangibles, algo que no puede ser explicado solamente a través de la historia, la política o los análisis socioeconómicos de la realidad cubana. Asocio la presencia invasora de estas imágenes negras con el concepto de visitación escogido por el filósofo Emmanuel Levinas para describir la aparición del rostro del otro.
ese que llama l'épiphanie du visage de l'autre. Como explica de hecho en una frase que reproduzco aquí, pero parece que se me fue. Bueno, lo siento. Se trata entonces de una abrupta aparición, entonces de una existencia viva en un mundo ordenado por un poder hegemónico, contrarrestando una presunta totalidad cósmica y absoluta. La visitación negra provocada por los rostros expuestos en cajas de luz interrumpen asimismo la lógica lineal, progresiva, tejida por la cosmología de la Revolución Cubana. No se trata del negro nuevo, podemos decir, no se trata del negro nuevo que incansable ha de trabajar por superarse y, por ejemplo, entregarse a la ideología marxista y con ello abandonar todo saber proveniente de sus tradiciones africanas, o que debe seguir al pie de la letra el diseño del hombre nuevo trazado por Ernesto Guevara en 1965 en su panfleto El socialismo y el hombre en Cuba. La mirada negra, activamente escrutando al espectador, no puede ser cosificada o estereotipada bajo eurocéntricas epistemologías. No es una imagen preconcebida, pues de ella parte la agencia. Es ella quien nos interpela, la que provoca el desasosiego en quien mira. No comprendemos además estas miradas, solo percibimos que están vivas y se trataría entonces del vivant contra l'état a que se refiere Levinas. Y es igualmente el ser negro que nos ofrecía Frantz Fanon cuando exigía su reconocimiento como ser, y vuelvo a citarlo, como ser no solamente aquí y ahora, no encerrado en la coseidad. Fin de la cita. Y es que en tanto espectadores somos aquí mirados por la mirada del personaje negro dentro de la obra, cuyo creador, Juan Roberto Diago, es también negro. Asistimos aquí a un complicado juego de la mirada negra, que Levinas también destacaba en sus teorías sobre la visitación. Y cuando Levinas, sin embargo, cuando Levinas escribía sobre esta teoría de la visitación, decía que el rostro habla, aún sin pronunciar palabras. Silentes, entonces, por más que los interpelemos, son estos rostros contenidos en las cajas de luz, y hemos siempre de permanecer, sin embargo, dentro de su juego, dentro del enigma de su mirada, dominados por una lógica ajena a la tradicional, que por ello escapa al eurocentrismo hegemónico. Nada en estos rostros nos adelanta ni siquiera una problemática explícitamente racial. Lo negro aquí, simple, más poderosamente, ocurre. Esta estrategia de representar el ser que está ahí, desafiando las epistemologías que suelen estereotiparlo, porque mientras está ahí, también interrumpe con su agencia el discurso preconcebido por estas epistemologías, resulta particularmente expresiva en esta pieza del artista Elio Rodríguez, titulada Con la guardia en alto. Rodríguez, cuya obra es reconocida por siempre por proponer un inquietante ludismo en torno a los estereotipos, en esta pieza juega con las miradas de unos y otros, a la vez que introduce varios estereotipos relativos a identidades de índole nacional, racial e incluso política. Tenemos, por ejemplo, que el personaje negro, que es el artista Elio Rodríguez, parece cómodamente recostado al faro del Castillo del Morro, importante centro turístico habanero y símbolo del poder colonial español. Tenemos también el uso de la tipografía del célebre cabaret de los años 50 Tropicana, utilizada en la palabra resistiremos, que a su vez alude a la retórica revolucionaria, pues esta palabra es o ha sido sistemáticamente utilizada por el gobierno en eslogans políticos de movilización popular. Aparecen también, por supuesto, el gorro frigio, republicano, los colores de la bandera empleados como atuendo, etc. Pero me detengo más bien en el juego de las miradas. ¿Quién mira a quién? ¿Quién observa a quién? ¿Qué es, pues, lo estereotipado en esta obra?
Sería el hombre negro, semidesnudo, recostado al morro y sentado sobre la palma de una mano blanca, como si estuviera servido por esa mano blanca, o son las figuras estereotipadas aquellas que frente a él conforman el grupo de personas blancas, ávidas de capturar su imagen con sus cámaras, pero es en fin de cuentas la mirada negra del artista, Helio Rodríguez, quien a su vez reproduce su propio cuerpo negro, la que organiza el juego de identificaciones. Rodríguez juega con su cuerpo negro, juega con la mirada que su cuerpo negro representado en la obra proyecta sobre el grupo de personas blancas que a su vez lo miran a él. Y juega finalmente la mirada negra de Helio Rodríguez con la del espectador, con nosotros, por lo general, una mirada por lo general condicionada por la perspectiva hegemónica eurocéntrica. Es, en resumen, la mirada negra del artista negro la que determina la lógica original, la epistemología subyacente en esta pieza, y se trata de una epistemología que, en cualquier circunstancia, no parece ser la mirada eurocéntrica a la que estamos acostumbrados en Occidente, porque nos sorprende, nos perturba, nos descoloca. Es también otra la epistemología que sustenta el trabajo del artista Gertrudis Ribalta. Tomemos, por ejemplo, esta pieza de la serie Evans or Not Evans, esa no es exactamente la cuestión, donde también tiene un papel protagónico la interrogación y el juego en torno a la mirada racializada. Como el título indica, esta serie consiste en la reinterpretación que hace el artista de las famosas fotografías realizadas por el fotógrafo norteamericano Walker Evans en La Habana en 1933. Pero Gertrudis dibuja y pinta, no fotografía las fotos de Evans. En el acto de dibujar están, de hecho, el trabajo de la mano que traza, adicionado al de la mirada, tanto de Evans como de Ribalta, lo cual complica aún más el proceso de relectura de la fotografía original. A principios del siglo XXI, Gertrudis Ribalta, la artista, pinta, guiada por su mirada de mujer negra y cubana, las fotos con las que el blanco estadounidense Walker Evans buscaba documentar la realidad del pueblo cubano en los años 1930, por supuesto. El juego de Gertrudis Ribalta se multiplica en una especie de mise en abîme, envolviendo a los cubanos fotografiados por Evans y al mismísimo Evans a través del tiempo, pues quien habría podido figurar como el objetivo fotografiado, la mulata que tradicionalmente suele ser fijada por la mirada eurocéntrica, se convierte bajo el pincel de Ribalta en la mano y la mirada actuantes. Aquí podemos interrogarnos acerca de quién funge como sujeto de alteridad, como rendido objeto en esta obra. ¿Serían el otro los cubanos vistos por Evans y pintados por Ribalta? ¿O es el fotógrafo extranjero quien resulta examinado como el otro? ¿O será la propia Ribalta? La pregunta es ¿quién construye la imagen y la identidad? Y el juego de Ribalta, de hecho, no carece de fino humor. En esta pieza titulada Convivencia, mientras se copia más o menos exactamente la pareja de hombres en el parque vacío, la artista toma la libertad de adicionar en el fondo del cuadro una serie de carteles que, por supuesto, no aparecen en la fotografía original. Borrosamente se puede descubrir una imagen de José Martí, una pancarta propagandística revolucionaria y un anuncio de Coca-Cola. Estos carteles son expresión de las transformaciones históricas. Van desde aludir a la idea de la armónica nación sin razas avisorada por José Martí, padre del nacionalismo cubano, continuada luego dentro de la ideología revolucionaria y finalmente a través del anuncio de Coca-Cola, aludiendo a las formas económicas capitalistas reguladas por el Estado que caracterizan la vida postsoviética cubana tras el colapso del sistema socialista en Europa del Este en los años 90. Estas imágenes sirven de telón de fondo, perdón, 5 minutes, it's fine, thanks.
Estas imágenes sirven de telón de fondo a la escena del primer plano en la que dormita un negro, tal vez cansado, sentado detrás de un personaje cuya raza no es discernible y que en cambio no duerme, mira atentamente hacia los carteles. El título de esta pintura, Convivencia, reactiva el juego del artista, porque conviven bajo los dictados de la ideología y la economía de la nación cubanos negros y blancos en la soledad de un parque soleado, inerte. Pero la escena además tiene vivencia o vigencia, pudiéramos decir, pues continúa a través de la historia y llega al presente. La interpretación de Ribalta resulta entonces sugerente, mas no es conclusiva. Continúo finalmente con algunos trabajos del artista Susana Pilar Delante Matienzo. Particularmente me centro en el performance El Tanque, donde se asiste al desrizado del pelo de la artista negra. El procedimiento aplicado aquí es del pasar el peine caliente y en él, como su nombre lo indica, el cabello afro es alisado bajo la acción de un peine de hierro previamente calentado en una hornilla. A los espectadores se abre con esta obra un acto que por lo general se ha mantenido en espacios privados o semiprivados, en las casas o en ciertas peluquerías para negras, ¿no? Entre comillas. Pero en el performance de Delante, el público no solo observa este procedimiento a través del cual las mujeres negras se pliegan al ideal de belleza eurocéntrico, sino que además se puede percibir el olor del peine quemante sobre el pelo, presenciar la amenaza de la quemadura, tanto de la mujer que es peinada como de la peluquera que se supone, por ejemplo, detrás de una mueca, un sobresalto, etc. Y es aquí donde el sujeto de cualquier raza y género, e independientemente de su experiencia, es penetrado. Vuelve a sentir la invasión de la experiencia del negro en el entramado social, pues se trata de la invasión sensorial, fundamentalmente olfativa en este caso. Todo el sufrimiento, el miedo, el peligro real de la quemadura es solo, de hecho, para lucir el cabello alisado. Al final, Delante vierte, como un poco se alude en estas fotos, Delante vierte un balde con agua sobre su cabeza y con ello destroza todo el trabajo previamente realizado y el pelo regresa a su estado natural afro. Para concluir, considero que todas las estrategias ético-estéticas que he analizado aquí constituyen expresiones de un cimarronaje epistemológico. Creo que desde la mirada del negro confrontando la mirada hegemónica eurocéntrica que objetiva al ser no blanco, al otro, y desde la carne negra, el cuerpo vivido y viviendo y cargado de experiencia afrodiaspórica, emanan potentes energías poéticas que contrarrestan el eurocentrismo epistemológica y culturalmente hegemónicos en la sociedad cubana y en Occidente en general. Pues no alcanzan los discursos tradicionales a volver completamente comprensible la experiencia inscrita en la carne o transmitida a través de la mirada negra. La epistemología hegemónica no logra aprender tales sitios de experiencia humana. Son estos sitios indecibles, untold sites, habitados por el silencio no dicho, ese unspoken silence, que Stuart Hall considera esencial para lograr un conocimiento apropiado de la historia. Mas prefiero que sea una imagen cimarrona, la que exprese por sí misma esta fuerza contrahegemónica. Y cierro entonces mi charla de hoy presentándoles a la poderosa Flor Elena, que como puede interpretarse es una dominadora virtual y constituye el avatar del artista Susana Pilar Delante en el videojuego Second Life. No sé si recuerdan, creo que está over, ¿no? Que ya no existe, pero en fin. Flor Elena, incluida en la pieza Dominio Inmaterial, fue presentada en la Bienal de Venecia en el año 2015. De hecho, fue gracias al aporte financiero de los esclavos virtuales de Flor Elena en Second Life que la artista Susana Pilar Delante reunió el dinero necesario para presentar su obra en Valencia, o sea, para comprar su ticket de La Habana a Venecia. Es decir, que Flor Elena
La imagen virtual de una mujer negra tiene una agencia tangible en el mundo real. Ya no es el objeto utilizado por los otros. Al contrario, el poder erótico de la negra Flor Helena es usado por su creadora negra para hacer efectiva su agencia en el mundo real. Susana Pilar de la Ante Matienzo, como los otros artistas presentados en esta charla, recurren a un cimarronaje afrodescendiente, echando mano a poderosas estrategias ético-estéticas a través de las cuales los sujetos negros y sus narrativas escapan como cimarrones. Emancipan entonces sus narrativas, colocándolas fuera de la comprensión que pudiera posibilitar el uso de epistemologías eurocéntricas, haciéndolas brillar lejos en algún sitio perdido en la manigua al que solo ellos, herederos de un cimarronaje afrodiaspórico, pueden acceder. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention de Odette Casamaya-Cisneros. Et maintenant, nous allons accueillir et pouvoir voir la performance de Thiago Guaberto. My name is Thiago Gualberto. I'm a visual artist, and in April, I will turn 40. Not bad for someone with my background. In the 1980s, I grew up in a small city in the interior of the state of Minas Gerais in Brazil. As a child, I liked to play with my sister dolls as much as toy cars and all the toys I received from my parents. But I can't say without a doubt that I loved my colored pencils. In addition to like to draw, these pencils were very useful for my schoolwork. I liked being a devoted student in spite of some learned problems. My mother was proud of my high grades. She, as well as my father, were unable to go past the early years of formal studies, even though they were both very intelligent. They knew how to bypass serious problems with simple solutions. Often this is all they had available to face serious obstacles, simple solutions. Another passion of mine was plants and my small garden. As a child, I often thought that I should become a gardener. I was always fascinated by the general response of plants to the care of cultivation. I think I learned that from my grandmother, even if they were women who cared themselves very differently. People would often say that my grandmother's mother, Dirce, was abducted by Lasso to be married away, and that this happened because she was indigenous. This violence was confirmed given the fact that I know nothing about my indigenous origin. I come back again and again to her photographies in the hope of observing some new details about her story. Ultimately, she died very young when I was still a child. Further, this repeats itself frequently in my family. We die young for the most varied of reasons. But the person who constantly taught me gardening techniques was my grandmother, Maristela. She would often show off her black power hair as a natural afro was often referred to at the time. Her hair was worn natural at dance parties before she became a proper evangelical Christian woman. She was the only who taught me how to grow cassava root, a well-known and widely consumed food in Brazil. She really seemed to believe that the heavy work of wearing large lots of plants
cassava root, would make me strong and masculine. At the same time, she would always repeat the following saying, "The pen is lighter than the who." Both work tools interest me, but it did not take long for me to understand my grandmother's Maristella's message that the pen is lighter than the who. In addition to alert me to rough work conditions for one without a specialization, this advice implied an alternative path for my future, whatever it might be. Thus, my dedication to my homeschool work grew in each passing year, as did the financial challenges to remain in school. Over the years, I got used to the weight of the pen without abandoning my training with the weight of the other works, such as Brom and Mopes. In 2001, I became... What is it? It's so pretty. I'm feeling happy, which is a big deal for me. I want to touch it. Ooh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. You know you're gonna be mine. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. After nearly 2 hours on the plane, I was there, excited to correctly fill out my I-94, a document for U.S. Customs on Border Protection. This was my fourth time traveling to the United States, and even so I had forgotten to carry a pen with me to fill out the form. When I looked around a red line for customs inside Chicago Airport, I could not find my pens on the counters where we were filling out the forms. I decided to go to the restroom, where I could have a bit more privacy to look for a pen inside my carry-on luggage. I found a pen and filled out the form, being carefully to understand the technical terms in English on the form. Even with my minor inconvenience with the pen, I was experiencing with dealing with the bureaucracy to follow, presenting my visa to American officials and their eventual questions. But before leaving the bathroom, I came across an official who looked at me straight in the eyes. Even if a bit strange, I thought this situation irrelevant because I was unlikely to see him again. On my way to the counter, another official received me kindly, in addition to following the protocol for the requisition of documents. His questions of what I would do in the United States served as an opportunity for me to proudly declare that I was on my way to start a PhD at UC San Diego in California. The black man smiled, closed the small book of my passport, and told me to continue to a room full of wooden benches, a television, and another attendance desk. I dragged my carry-on into the waiting room. Here, in a world where the sun burns cold, and the wind blows colder, a visitor has come. But not by herself. It started. The suspense is back. And we have no weapons of any kind? The fear is back. Don't look back, dude! Run as fast as you can! And most of all, the bitch is back. 1976. The American merchant vessel Petrox Explorer
has just set sail from the port of Surabaya in search of oil. What they find will shock the world. We may be sailing into the history books. They will catch a stowaway. And landing on the beach of the Skull, where he heard the roar of the greatest beast. They will rescue a beautiful castaway. She's alive! You know, maybe my luck has changed. And they will discover an uncharted island that is the home of the most incredible creature on the face of the earth. A creature called Kong. Dino De Laurentiis and Paramount Pictures present the most exciting original motion picture event of all time. Without understanding very well what was happening, in the meantime, I made sure to keep the folder I had prepared in my hands. It had all the documents attesting to the reason why I was traveling to California. In the first 15 minutes of waiting, I noticed the arrival of other people like me, travelers who had connection flights. One of them, a young woman who's complaining about the risk of missing her connection flight to her final destination. This was an alert to me. I had a little more than an hour until my next flight. A small Indian family was seated next to me. They were nervous. The young woman was allowed to go. I attempted to stay calm, trying to understand the need for the situation. Another young black man was seated next to me. A white couple that had just arrived to the room was quickly released. The television in the room was broadcasting reports of the low temperatures in Chicago. I was several minutes away from missing my connecting flight, and for this reason, I consulted with the woman official at the counter about this risk. She rudely ordered me to sit down again. I sat on the one bench without a backrest for almost 5 hours. Suddenly, another official, this one tall, white, and blue-eyed, called me into a small room with 2 small tables. I sat across from him at the table where I could see security cameras in all 4 corners. I was nervous and anguished at having missed my connecting flight, which led me to the steward when he asked me, for the first time, the motive for my trip to the United States. He asked me if there was not something on my cell phone that contradicted my answer. I said, no, not at all. There were emails and messages on my phone that confirmed my destination. The official took my cell phone, used my fingerprint to unblock it, and took it in another room. I had already printed some of the documents, imagining that I would need to present them to one of the officials. One of them had the stamp of the U.S. Consulate in São Paulo. It was a letter of recommendation for the doctoral program at UCSD. The American immigration official did not even open the letter and threw it to the middle of the room. After this gesture, he yelled and accused me that the real reason for the trip was to become a legal worker in the United States, which I would accomplish through romantic relations with my American friend, Kenny. Then came the homophobic insults. Following this, the protocol of interrogation was repeated numerous times, like in some kind of torture session. Each set included 45 questions. The longer my answers to the American immigration officials, string of questions contested his argument. You have criticized Governor Bush for speaking Spanish on the campaign trail. You said, quote, he should really set an example by speaking English in the United States. What's wrong with speaking Spanish? Well, I think it's wonderful and all, but I did it a little bit half-heartedly, but I do mean it to a large extent. We have a country where to assimilate, you have to speak English. And I think that where he was and the way it came out didn't sound right to me. We have to have assimilation. To have a country, we have to have assimilation. I'm not the first one to say this, Dana. We've had many people over the years, for many, many years, saying the same thing. This is a country where we speak English, not Spanish.
to go in to connect the power conduit. I'll follow the commander. Reactivate the field once we're through. Good. Now stay that way. Commander. We are Borg. You will be assimilated. Resistance is futile. Just look around, pal. You're hardly in a position to make any demands. We must return to the collective. Who's we? We are Borg. Yeah, but there's only one of you. Do you have a name? A means of identification? Third of 5. There were 5 on your ship. Is that it? Just a number? Third of 5. Does kind of suit you. Okay. This is for you. It regulates the power flow to the frequency that you're used to. This connection should fit that coupling on your arm. You're welcome. Let's get out of here. Lower the force field. He's hungry, all right. Why do you do this? I'm just a nice guy at heart. You feeling better? You are not Borg. That's right. And I hope to stay that way. You will be assimilated. Resistance is futile. The longer my answers to the American immigration official, a string of questions contest his argument that I planned to be a legal worker, the more violently he lashed out. He did not let me contact anyone by phone to confirm my version, not even the institutions involved in the process of my application for the PhD program in the visual arts. Due to my resistance to accept his version of events, he sent me to a cell inside the airport. But first, he took off some of my clothes, including shoelaces, belts, and a jacket, so I could not hang myself or hurt my fellow prisoners. To warm myself up, they offered me a plastic blanket, the same as the ones spread out across the floor next to mattress, and left me over food. The light in the cell remained for the full 16 hours I was prisoner at Chicago here. The silence was only interrupted by knocks on the glass windows by officials informing my fellow prisoners of the time. Israelis, Mexicans, Greeks. Some had been prisoners for more than 4 days with no release in sight. Others cry out of despair, not wanting to communicate. The officials only opened the door to the cell to bring more people in or to ask who was hungry. Do you want real food or alien food? This was their way of joking at the fact that the food expiration date had passed. Our choice was to eat or go home hungry. Before returning to an interrogation room, I saw my plane ticket on the floor of a filthy highway.
The ticket was next to the room where my luggage was. I was afraid they might have planted something illicit inside it, like drugs, for example. This made me admit to myself that I should respond to the questions the way the American official had tried to get me to rehearse many times. When Ibrahim arrived in Paris last year, he thought he'd finally be able to start a new life. The 20-year-old Senegalese had fled his country after his parents were killed by independence fighters in the southern region of Casamance. And yet, he has still not found a safe haven here. The police often come here to tear gas us. There was a time when they showed up almost every day. Sometimes they tear down our tents, just to cause mayhem. If someone had told me beforehand that this was happening in France, I would never have believed them. And France calls itself the country of human rights. I am deeply disappointed. I feel sick. Ibrahim has applied for asylum. He could stay at a public shelter, but he prefers to sleep under this bridge. He ironically calls this the hotel of the 18th arrondissement. Here he feels less at the government's mercy than at a public shelter. I'd rather die here than go to a government shelter. Migrants need to be respected too. We are not thugs, thieves or beggars. Everybody could be in this situation, no matter what the color of their skin. He said that if I did this, he would only forbid me from returning to the United States for 5 years. I lost my PhD program, but I need to go back home. Before boarding my return flight to Brazil, after leaving the cell, still handcuffed, I had the opportunity to speak with another American official. I told him that the situation I had been through was an injustice and outrage. He left me alone in the hall and asked me to wait a few minutes. He returned with copies of the confession that I had signed and said to me, "I know you are doing everything right. I saw your photo with Barack Obama." He referred to an image I had discreetly kept in my phone of one of the meetings I had in São Paulo with the President of the United States. Merci beaucoup, Thiago. Alors, j'ai essayé de faire des questions pour tous les deux. Et on va voir ce que vous allez... Enfin, si ça permet d'engager une conversation. Déjà, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé dans vos deux présentations et performances. C'est la place de l'érotique, en fait. Alors que ce n'est pas quelque chose de si évident. Que ce soit un érotisme... en fait, menaçant. Donc, il y a beaucoup ça, notamment avec cette question de l'alien. Il y a toute une lecture, d'ailleurs, du film Alien et de King Kong sur la peur de la miscégénation. Et en même temps, un autre pendant qui m'intéresse, moi, comme force un peu du marronnage. Vous citez d'ailleurs Audre Lorde dans votre présentation, Odette. Et on retrouve aussi ces questions de l'érotique comme une force de création d'une communauté, de la transmission aussi, par exemple, dans le texte de Thiago avec sa propre grand-mère. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà réfléchi dans la manière dont vous avez réfléchi vos deux présentations et votre travail de manière générale?
Bom, eu pretendo falar em português. Você entende português? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de... Obrigado, Vivi. C'est vrai qu'on était resté sur l'anglais, mais effectivement, il faut que je mette moi aussi un casque, à la même enseigne que tout le monde. Bom, obrigado pela sua pergunta. Eu gostaria de agradecer também pela escuta, por ouvir sua fala, Odete. Realmente foi muito bom ver nós dois trabalhos juntos. Muito bom. Muitas coisas boas para pensar. E é difícil não começar também agradecendo a todos, né? A calorosa recepção da Vivian e de todo o Instituto. Muito obrigado. Bom, eu gosto de como você salienta a questão do erótico. Eu não vou dizer que pensei nisso como uma questão, uma espinha dorsal da proposta, mas é impossível. Eu gostei muito, a fala da Odete reverbera muito em mim, porque me faz pensar uma outra face da moeda. Eu acho que o meu objetivo foi trazer, talvez, não ações de quilombismo, mas ações que forçam essa destruição. Perdão, tradutores. Eu acho, as imagens que eu trago, elas, na verdade, são imagens que constituem uma constante atualização do processo de destruição do que a Odete, se eu puder ter essa liberdade, né, reconhece como esse aquilombamento, né, que é os elementos que nos constituem, né, que nos dão agência, né. E eu me sinto numa situação muito privilegiada aqui por muitas razões, né, uma por poder oferecer uma performance e não um texto acadêmico que eu poderia ter feito também, mas a minha condição de artista, eu adoro ser artista, então eu adoro essa condição privilegiada de poder construir camadas e também pensar no privilégio desse público, né, do privilégio de estar ao lado de vocês, do privilégio de ter essa audiência. Então, eu fico muito feliz que o seu olhar traga essa saliência sobre a questão do erótico, mas é porque ela passa pelo corpo, né? E a gente está falando sobre corpo, né? A gente está falando sobre uma performance do corpo, né? Não por acaso o oficial americano, quando lê as mensagens do meu celular, ele prefere estrategicamente, para servir aos objetivos dele, explorar as piadas que eu fiz com o meu amigo Kenny, para supor que nós tínhamos uma relação, um relacionamento, ainda que tivéssemos, isso não deveria ser um problema. Mas para ele isso é um motivo que convida os outros oficiais da sala a acionarem o grotesco, a projetarem esse grotesco em mim, né? Então, essa sexualização, esse excesso de uma presença do erótico, né, é algo que o primeiro artista que a Odete apresentou também ironiza, né, quando ele se apresenta nu, com plumas na cor da bandeira de Cuba. Então, definitivamente não é uma coincidência, né? Merci Thiago. Et moi je dirais merci parce que c'est un témoignage, c'est absolument poignant. Et moi, avant de commencer à répondre à tes questions, moi j'avais d'abord une question pour lui. Et c'est une question pratique. Il faut que tu portes plainte. Moi je me rappelle quand c'était passé, mais tu l'as dit, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais il faut que tu portes plainte sur ce qui s'est passé. Et non, attendez. Et bueno, luego lo hablamos. Yeah, I'm sorry. I was really praised by whatever.
no, ok, en espagnol. Sobre l'érotisme, en français en fait. Bah, moi, oui, mais je suis perdue là-dedans. Hein, et puis il y a les décalages horaires. Donc, je vais essayer de nous rencontrer. C'est quoi, les Français ou l'espagnol Voilà, les Français. Alors, sur l'érotisme. Et moi, je coïncide avec Thiago. Et dans les sens à l'érotisme, enfin, c'est ce qu'il disait Audre Lorde. L'érotisme nous permet d'exprimer l'indicible, donc utiliser d'autres chemins de communication qui ne sont pas les discursifs. C'est pas les discours, c'est un moyen absolument indispensable pour c'est entre nous qui luttons contre cette épistémologie hégémonique. Donc, c'est des moyens non contre-hégémoniques pour exprimer ce qui exactement échappe à l'épistémologie princique eurocentrique, europatriarcale en général. Donc, si on a recours au corps, et aussi, il est possible non seulement d'exprimer l'indicible, mais aussi d'être perçu de notre manière. Donc, et je crois que c'est quelque chose qui doit absolument réussir avec ta performance. Qu'est-ce qu'on sent? Il y a beaucoup plus que les images, il y a beaucoup plus de ce que tu dis, c'est qu'il y a ce qu'il y a exprimé par ton corps. Donc c'est là, parce que l'érotisme, c'est pas seulement l'érotisme sexuel, hein, c'est peut-être le plus direct, c'est la première réflexion qu'on a, mais c'est tout cet ensemble d'expressions qui ont pu faire passer à travers le corps. Ou la chair, je dirais plutôt. E se eu puder adicionar pequeno comentário, ontem assunto que foi muito constante e muito rico é como os nossos conhecimentos também se transmitem e se replicam através dos corpos, né? Através dos nossos corpos. E seria ingênuo imaginar que o olhar do branco não seja capaz de reconhecer isso também, né? Não seja capaz de identificar isso também, senão como uma fonte de saber, talvez como índice de criminalização, né? Então isso é acessível, né? A todos, ao mundo, a todo momento, né? Et dans vos deux réponses, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous parlez déjà d'archives et de silence. Justement, j'ai trouvé ça assez intéressant, que ce soit dans la présentation d'Odette, que ce soit dans la performance de Thiago. En fait, il y avait toujours cette question de recontextualisation d'archives intimes ou de l'histoire de l'art. Alors, je sais, Thiago, c'est pas exactement sur le marronnage, mais en tout cas, même dans le texte, il y a ces mots de escape. En fait, quelle relation vous faites finalement entre cette question du déplacement, de refus et ces archives, notamment à un moment, Odette, je crois que vous parlez du maintenant et ici. Moi, ça me parle beaucoup. Du maintenant et le ici. Moi, ça me parle beaucoup puisque m'intéressant aux questions diasporiques, mais aussi queer, évidemment, tout ça me rappelle tout de suite Muñoz. Est-ce que du coup, vous pourriez reparler de ça dans le contexte de ce que vous avez présenté aujourd'hui? Donc, merci pour ta question. Alors, les silences, tout le monde sait, c'est extrêmement puissant, dans le sens tout ce que, à nouveau, c'est tout ce qui échappe au discours. Le discours on utilise une langue. Cette langue, dans les langues, n'importe quelle langue, l'espagnol, le français, l'anglais, c'est pareil, le portugais, c'est des langues qui ont été créées, n'importe quelle langue est créée pour, en suivant une épistémologie déterminée, les Chinois, n'importe quelle langue. Alors, quand on utilise des langues européennes, donc il y a aussi les colonialismes, non? Dans les cas des pays, mais
non seulement le colonialisme, mais il y a une acceptation d'une épistémologie europatriarcale, dans ces cas-là, qui ne comporte pas notre expression intime en tant qu'êtres qui sont considérés comme les autres, donc qui sont dans cet état d'altérité. Et dans le silence, il y a déjà non seulement la possibilité de fuir cette épistémologie, sinon aussi d'introduire la possibilité de nous exprimer, par exemple, à travers les corps. Non seulement, mais par exemple, et moi encore, je préfère utiliser la chair et non pas les corps, parce que bon, les corps, il y a différenciation entre les corps et la chair. Les corps, ce que vous voyez, mais la chair, elle comporte toute cette mémoire, non, et toute cette expression. La chair, elle, ce qui nous permet de, par exemple, les images, je crois que vous faisiez référence à un petit moment, c'est il y a ces images des Noirs cubains et ils disent rien. Parfois, même les sous-titres, c'est « Alegría de vivir »,« Joie de vivre », etc. Mais ce qu'on ressent, c'est qu'il n'y a pas un discours. Donc, c'est notre réception, c'est notre réception charnelle, non? C'est ce qu'on perçoit, ce qui est en jeu dans ces images. Et seulement à travers le silence, là je me tue parce qu'on est en train de parler de silence, justement, c'est seulement à travers le silence qu'on peut transmettre voilà, l'intraduisible, ce qui n'est pas dans cette épistémologie. Bom, a sua pergunta me traz muitas provocações, e a primeira delas é pensar, eu estou tentando aqui juntar dois pensamentos que são um pouco complicados para mim mesmo, que é de pensar a ausência, a inexistência de arquivos sobre a minha própria família e a minha própria origem, né, de todos os lados, né? E como uma pessoa que tem, como eu posso dizer isso, como existe essa ausência e como meu fenótipo oferece uma série de interpretações a partir dos diferentes lugares que eu frequento, então eu vivo uma experiência que é muito comum, especialmente na América Latina, né, que é de como essas narrativas de origem são feitas e são atribuídas ou são abraçadas, né, como minha origem europeia, porque eu tenho um avô português. Mas, enfim, todas essas narrativas que atribuem algum tipo de arquivo sobre as nossas origens, mas, ao mesmo tempo, eu também enfrentei muitos desafios por buscar uma afirmação política em torno das minhas identidades, mas, ainda assim, aprendendo a ter cautela com os estereótipos também, né? Com os estereótipos em torno do que poderia ser a minha negritude ou o que poderia ser a minha ascendência indígena. E eu tenho buscado há muito tempo recusar a aderência, a adoção disso, não só porque isso seria artificial em relação à minha própria família, mas, sobretudo, porque existe uma outra batalha que envolve as instituições e a cooptação por essas imagens num plano estético que infelizmente rebaixa, né, reduz, achata, destitui, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, a gente vive um ambiente onde o meu desafio era pensar como reconstituir esse passado que não tem arquivo, mas que tem uma série de pastas, série de documentos artificiais que são o tempo todo impostos à minha sensibilidade, à sensibilidade da minha família, da minha comunidade, e de como isso vai nos constituindo, né? Então, por exemplo, no começo da minha performance, eu escolhi imagens que são os poucos arquivos que eu tenho, digamos, da minha infância, mas em vários momentos eu pensava, isso poderia ser uma imagem de qualquer outra criança, né?
Mas, ao mesmo tempo, quando eu assisti Procurando Nemo e observei que os dois peixes faziam um pequeno trocadilho com a música do Bizarre Inc., que é um grupo inglês, e que contrata, e que pega um remix da Annie Brown, eu esqueci o primeiro nome dela, da cantora, eu não quero deixar de falar o nome dela, Angie Brown, essa cantora britânica, e eu percebi que não era só uma memória melódica que eu tive, era uma memória de como os lábios dela, ela sorri na escuridão, de frente com pequenas luzinhas, e eu fui percebendo que o meu arquivo era muito mais amplo do que eu estava imaginando. A revisão desse arquivo envolvia muito mais do que mexer nas minhas gavetas, né? Oui, et puis, mon petit commentaire, je me permets. Ce que j'aime bien là dans vos deux réponses, mais aussi pour revenir à cette histoire du maintenant et ici, c'est que du coup, il y a quelque chose de... Tout le monde peut se projeter. Et du coup, ça devient une espèce d'utopie un peu collective pour une fameuse esthétique diasporique, pour les personnes diasporiques. J'ai une question un peu subsidiaire. Attendez, je m'entends en même temps. Une question subsidiaire, peut-être c'est une question peut-être plus universitaire. Alors, vers une esthétique diasporique. Voilà, vous venez tous les deux de la Caraïbe et du Brésil, mais Odette, vous enseignez à l'université de Pennsylvanie. Thiago, dans votre performance, vous parlez de votre voyage avorté du Brésil vers les États-Unis. C'est vrai que quand je lisais, quand je préparais du coup cette conversation autour du marronnage, je me disais, bon, il y a des mots qui reviennent, l'escape, le déplacement, etc. Mais du coup, je me demandais s'il y avait des interactions entre, comment dire, votre perspective depuis l'Amérique latine et les Caraïbes sur le marronnage et finalement toute une épistémologie autour de la fugitivité et du refus qu'on retrouve dans l'Amérique du Nord. Et quelles sont les interactions, ou pas d'ailleurs, que vous y trouvez, comment ça a un peu nourri votre travail. Et puisqu'on parle d'émancipation, de libération, est-ce que vous avez aussi le droit de me dire que non, on veut mettre ça de côté, bien évidemment. Bom, eu fico triste de não poder falar em francês e responder de imediato. Bom, o título da minha performance é A Place to Be Alien. E ainda que o meu final não seja feliz, como é a operação em larga medida dos artistas que a Odete apresentou, que é de regurgitar tudo isso, né? A minha expectativa era que as pessoas, em alguma medida, rissem também, encontrassem esse lugar para que elas pudessem existir numa diferença que não é a diferença do outro, né? Desse lugar imposto ao outro, mas, de alguma forma, ter agência, né? De construir, porque, em alguma medida, eu não quero fazer disso uma terapia, em alguma medida eu também precisei buscar um lugar dentro da minha família, né, a partir das minhas características todas. Então, eu também não romantizo esse lugar do doméstico, do familiar, do íntimo, como lugar que é sempre o lugar da proteção, né? Eu acho que precisamos o tempo todo construir, talvez não fugir, porque parece que fugir nos tira a coragem, né? Mas eu acho que de construir um lugar que seja um lugar que a gente possa existir na nossa complétude, né? Et moi, je suis d'accord avec toi. Et en fait, quand j'utilise les concepts de cimarronnage et marronnage et apalancamiento, donc quilombisme, voilà. Je ne sais même plus comment dire ça en français, je crois que ça n'existait pas. Voilà. Le quilombisme ou le palenque, c'est la collectivité des marrons, non? Donc moi, quand j'utilise ce terme, je crée des cimarronaje épistémologico. C'est en me référant au marronnage et plus comme une activité, en se référant à l'agence du marron et la possibilité de se créer soi-même, de s'inventer
Et une fois qu'il ou elle sortent de la plantation épistémologique, donc d'un état dans lequel il est considéré ou elle est considérée comme l'autre, donc plus que l'escapisme, la possibilité de fuir une situation d'esclavitude ou de subjugation. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut faire une fois qu'on décide de s'en sortir, de sortir de cet endroit-là. Et parfois, ce n'est même pas un déplacement physique. Et c'est plus important d'ailleurs les déplacements immobiles quand on simplement on décide de s'éloigner de cette situation de subjugation. Et là, en tant qu'écrivain et professeur de littérature, moi je me rappelle pour les Brésiliens ici présents et l'œuvre de Conceição Evaristo. Et je ne sais pas si quelqu'un connaît, non, Poncia Vicencio, qui est précisément une femme noire et pauvre, que sa manière de à un moment donné, elle fuit la campagne ou les cycles d'esclavitude, pas d'esclavitude, d'oppression sur les Noirs brésiliens se constituent. C'était comme si elle vivait encore dans l'esclavage. Et elle fuit la campagne, elle va dans la ville, et dans la ville, elle trouve que bon, la fuite, ça n'a servi à rien, la fuite physique. Hein. Et c'est à peu près, pas exactement, mais c'est à peu près pareil dans les cas, je vais dire, des afrodescendantes en général, qu'on a ce sentiment de ne jamais avoir été vraiment libéré. Donc, parce que la libération, c'est quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes, mais peut-être pas en fuyant ou en allant de migrants de Cuba aux États-Unis. Bon, dans mon cas, c'est personnel, c'était de Cuba, enfin Paris, enfin de La Havane à Paris, New York, et puis et partout. Et même si j'y vais, c'est différent, mais si j'y vais quand j'étais à Bahia, au Rio, voilà. Et partout, on sent cette oppression, on sent qu'on est considéré comme l'autre. Et en retournant sur Poncia Vicencio de Conceição Evaristo, ces personnages, quand elle se rend compte qu'il n'y a pas de fuite possible, elle commence à entrer dans cet état d'ensimismamiento, je ne sais pas comment dire, ensimismamiento en espagnol, so withdraw, so like son esprit part de la réalité et c'est la seule manière que là, ces personnages, de vraiment lire, vraiment comprendre son histoire et l'histoire de sa communauté. Tout ce que l'histoire qu'on étudie et ce qu'on nous dit face à tous ces discours qui ne reflètent pas nos réalités, elle est capable de les comprendre une fois qu'elle s'est soustraite. Se soustrait à sa société, au dictat de sa société. Et là, elle est capable de se rencontrer soi-même et dire, bon, c'est ça moi. C'est ça, moi, c'est ça, non seulement Poncia Vicencio, c'est ça, moi, en tant que femme noire. Et peut-être c'est pour ça que j'ai dit qu'à travers de marronnage, on peut même arrêter d'être noir, parce que noir, Fanon le disait, noir, c'est pas nouveau, non, c'est pas nouveau. Et ça fait longtemps qu'on sait que, même pas Fanon, comment ça s'appelle, Toussaint Louverture, dans sa lettre à l'Assemblée nationale, et déjà, il est en train de dire, noir, c'est une construction européenne, enfin, des européennes. Donc, une fois qu'on se soustrait épistémologiquement à ces systèmes épistémologiques, on n'est pas forcé de se voir en tant que noir. En fait,
on n'est pas forcément noir, on est quelque chose. Voilà, on reflète derrière ce qui se passe, ce qu'on n'est pas noir, on reflète notre peau n'absorbe pas, voilà, n'absorbe pas les noirs et reflète les noirs, mais on n'est même pas noir. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais je crois que c'était pas loin. Merci. Désolée. Merci à tous les deux pour vos réponses et pour cette discussion. Et merci au public de nous avoir accompagnés ce matin. Alors, on a besoin de faire une pause de 5 minutes pour les traducteurs et traductrices pour qu'ils puissent boire un peu d'eau et, voilà, et après reprendre. Mais ça sera vraiment 5 minutes et puis on reprend avec la table Théâtre Noir. Okay.